Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Дар ин аввор якчанд мошинои беҳтарин аст, тамошо кунед, боварӣ дорам ҳаматонда маъқул мешавад. Инҷо магазини Автолайф аст, якчанд намуди чухолҳои беҳтарин омадагиянд. Аз он ҷумла чорфасло, ҳамааш дадоштан чухолҳои чорфаслара. Хуб замчои хушрӯ вардагем зади скамейку сплашной, чухолҳои мурагии так, любой моделаш ҳаст. номери ма дар рӯи экран аст, WhatsApp дорем, лутфан дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. Доставка ба тамоми шаҳри Нои Тоҷикистона дорем ва барои подписчикои канали Автолайф бо арзонанӣ мешавад. Ҳатман ба Автолайф биё. Ина Kia Can бародаро 2016 сол аст. Объемаш 3. Марамат касоидакина кана достаям бахаги будааст. Салон сиё коробка робот. Так. Охлаждение, сиденье, массаж, автомат. Поли наворотай. Баинда бо подлокотник, кондиционер, хафушам комфорт аст сиденьёш, салонош. Кану. нархиш 250,000 сомони аст. номери акан 85 45 51. Lexus бародаро 2010 сол, объеми 3.5 қати. Нозада мега, як тамошо мекунем. 450 22 номерош. Салониш Музада? хаймаш. 4 электропакет, кожный салон, мультирул, хоб старт стоп, коробка автомат, монитори калон дора, люк. Масад фриз. гуфтам чанд ҳафта силавҷи 220 бо муомила мешава. фақат сум вариант ялиш, фақат сум қат я намараман занг бизанем бо чахчах кунем. BMW бародаро 99 сол, объемаш 1.8, як тамошо мекунем. газ, бензин аймега. як салоншо тамошо кунем. гази таблетка дошта. ҷои запас кардам иста. хоб ақибаш ручной. пешош электропакет, коробкаш механика. салонош чанд тафта сирака? чилта? номро мияд? 3960509. нараванд занг занем бо чахчах кунем. хундай бародаро 2007 сол, объемаш 1.6, як тамошо мекунем. задний камера дошта. Система балон шансоз.
Нақша бош электропакет. چهار تا الکتروپاکت، коробка автомат, مولتیرول یک طرفه داره، مانیتور، заднی камера همش 100 فوری، کاژنی سالن های. چند تا گفته سیرکا؟ 65 مگاکا با معامله میشه. 9407 نمارمت زنگ بزنین چخ کنین. کمری دو برادر الی 2011 سال ابیوم 2.5 خطی 115,000 آخر شای میگه. یک تماشا کنین. این آخی باشم یک بینین الکتروپاکت. چهار تا الکتروپاکت های коробка автомат مولتیرول یک طرفه داره. خب این سالونش سه تانال 257 نمارمت زنگ بزنین چخ کنین. تا فیلتر برادر 2008 سال ابیوم 1.8 خطی یک تماشا میکنیم. واگن ها نسستنی بالوناش نو نه سالون شبینین. краскаш зур ягон ҷош задагӣ хиркадагӣ надора. яхи бошам як бинин электропакет. безкилшовой доступ дора. 4 та электропакет, мултирул, коробка автомат, монитор, старт стоп. салонаш چند تا گفته سیره؟ 90 تا با معامله میشه؟ نورو تا گفته 902 60 77 فقط سون واریانت یالیش فقط سون قطعه زنگ بزنین چخ کنین با ارزون هم میشده. خوندا باردارو 2008 سال ابیومش 1.8 یوروپا автомат. یک تماشا میکنیم. یک سالن شبینیم. краскаш ҳам зур ягон ҷош задагӣ хиркадагӣ надора. тозак яхи бошам электропакет ҳай 2008 Европа 70,000 да. 4 та электропакет, на коробкаш автомат, мултирул дора, ҷостик. салонаш люк ҳамаш дора. 941 74 74 нямараван занг бизанем чахчах кинем. Corolla 2 бардоро 2009 объемаш 1.6 як тамошо мекунем. ҳозир ҳамаша мекунам информатсияша. састани балонош
اینا سالونش. این عقیبش یک بینید چخلاکوی نو 4 تا الکترا پاکت коробка автомат монитор داره و اینا سالونش задний камера همش سطویز کار میکنه کانسانرش هم حجت داره حجت هم داشته چند تا گفته سیراجی 83 تا با معامله میشه فقط سون وارنتی علیش فقط سون قطعا نمرو تا بگو 009 44 93 97 اینا مرامت زنگ بزنید نکرده خطی شخ کنین با ارزان هم میکنه